चल बे प्रेमिका नहीं भाई तो मते सहायता कर मुझे को चिन्ह नहीं की जानी मिछ कहूची ये मो ऊपर लागी कि दौड़ुतला मु ताको धरिबा को दौड़ु ये तोर प्रेमिका और तू तारा प्रेमिका ना से मोर केहि नुहे ए तमे एमिति कोन कहूची मु तो मोर केहि नुह बोली आसा जो देव जनार्दन होची मो बोलेबा आ रहिबा कोन एटा आइनक सहित लेडी बसी से बाले किना बोले चल उठिबु जिबु आ बेसी रंग काढिले धन्यवाद भाई आपण ठीक समय आसी पहुंची गले मोटिके घरे छाड़ देबे हो वा अरे शांति शांति कोड गलु हां बाबू जाउची लक्ष्मी कोड गला लक्ष्मी मां तो सकाळ मंदिर जाइछंती से कोन एका देची हां मु तो ताको कहले सुकन्या को संगे नै जीवाको सी मते कहले अपा रेडी हेनी तार रेडी हेबा को देरी हेबा सेति पे मैं कुडिया जाउची हां रे बा तू आसी गली बोली झियाटा मोर फ्री हे गला नले पाठ पढ़ा छाड़ी सबले घर काम करथला हां सुन मु भाबुची से माने 2-4 दिन भीतर झियो को देखिबा को आसीबे तू गोटे काम कर से झियो को नेगी गोटे साड़ी किने दबु हां बाबू मु को जन्म रे की पुण्य करथली के जान जहा कि ए जन्म रे मो भरी गोटे रास्ता कोड रे पड़िथिबा लोक को आपण मଣିଷ କରିछंती कोठा गाड़ी बैंक बैलेंस मनुष्य जीवन को शांति दे पारे मनुष्य रोजगार करथुवा टंका जदि अन्य कार्य रे न आसे सब पैसा किछि मूल्य नहीं आपण तो मଣିଷ नुहंती बाबू मଣିଷ रूपरे जड़े देवता बाबा सान बाबू तमे एठी
ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ମରି ସାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ମୋତେ ମିସବିହେଭ୍ କଲା ଆଉ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣିଲା। ସେତେବେଳେ ଏ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଟୋକାଟା କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋକା ଖସି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ କହିଲେ ମତେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଦେଖିଲୁ ତ ଶାନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଟୋକାଟା କହୁଥିଲା ମୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ତା ବାବୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମତେ ନେଇଗଲେ ମୋ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ହଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାମବାବୁଙ୍କର ଲୋକ। ମୁଁ ତତେ ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ବଦଲା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହବ। ଅନ୍ୟର ଧମକୁ ଡରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଯିଏ ବାହାର କରିଦିଏ ସେଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। କିଏ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମଉସା। ଆପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ନେଇସାରିଛି। କାହା ଡିସିସନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ପୁଅ, ମୁଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ସେୟା କରେ। ଶାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଚାଲ। କଥା ଅଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ना मु तुमको रिक्वेस्ट करुच्ची मत मैरेज कर। मु तो आसती अजाण बाटे जस्ट तुम सहित देखा ही गला ना मते देखा करबा मु एटा होती तमर गोटे बहाना। हाँ बाहाना बोली कहि पार मु जदी बाहाना न करथांती ताले आज ए घर रो झियो रो इज्जत बाहर पड़ी थांता आ से आज कोठे मरी की पड़ी थांता सेठी से झियो रो इज्जत बंचेली आ आज तुम सहित देखा आ तमे जो भाबुछ मु आज तुमको रिक्वेस्ट करबी मते भलो पाओ मते मैरेज कर तम मन में मो जिते बड़े जगह तैयारी कर पारे बर भाव नि तमें आ मु पुराना सांग हठात देखा ही गला बस भाई अपन कोन पळे जाउछंती भूल करिथिबा लोक केबे ठीक लोक पाखरे रही परिबोनी मु भूल करिछि सेति पर चली जाउछि हाँ मोर काम अछि मु पर केते बेले आसी